मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बुध के रोज एसआईआर के दौरान वोटरों के नाम हज़्फ किए जाने पर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि इनकी जमात वोटर फहरिस्त से नाम निकालने के खिलाफ दोबारा अदालत से रुजू करेगी। ये बयान उस वक्त सामने आया जब रियासत में एसआईआर अमल मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 51 लाख वोटरों के नाम इंतखाबी फहरिस्तों से हज़्फ किए गए। ममता बनर्जी ने कहा कि नाम हज़्फ करके तृणमूल कांग्रेस को शिकस्त नहीं दी जा सकती। इन्होंने वाज़ेह किया कि वोटरों के नाम निकालने के खिलाफ इनकी जमात दोबारा अदालत जाएगी। इन्होंने वोटर फहरिस्त की नजरसानी के मामले पर बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाया। एसआईआर पैनल के तरीक़ेकार पर एतराज़ करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आइन के मुताबिक वोटरों के नाम दोबारा शामिल कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। उधर बीजेपी के परिवर्तन के नारे के जवाब में ममता बनर्जी ने भापानीपुर नशिस्त के लिए अपनी नामजदगी दाखिल करने को सियासी ताकत के मुजाहिरे में तब्दील कर दिया। वह अपनी कालीघाट रिहाइशगाह से मार्च करते हुए नामजदगी दाखिल करने पहुंची। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि इनकी जिंदगी हर शुरुआत यहीं से हुई और इन्होंने भापानीपुर के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें सलाम पेश किया। আপনার অধিকার কাটছে, আপনার ভোট লুট করছে। আমি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত কেস করে 30 লক্ষ লোকের নাম তুলতে পেরেছি। 60 লক্ষ যেটা লজিস্টিক ডিসক্রিপেন্সির মানে গতকাল রাতে যে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বেরিয়েছে, বাদ বাকি আরও 27 লক্ষ কত বাকি আছে 40,000, সেটার জন্য ফর্ম ফিল আপ করে ট্রিব্যুনালে চেষ্টা করতে হবে। আর 58 লোক যেটা আগে বাদ দিয়েছে সেটা তো খোলেইনি। সেখানে অনেক মহিলা আছে যারা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি গেছে, ঠিকানা চেঞ্জ করেছে, নাম বাদ, নিজের টাইটেল চেঞ্জ করেছে হাজব্যান্ডের সাথে, নাম বাদ। আপনারা কি জানেন মাদার টেরেসা যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন মিশন অফ চ্যারিটিজ, সেখানকার 300 ভোটও বাদ দিয়ে দিয়েছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের অনেক সাধুর ভোট বাদ, বেলুর মঠে অনেক সাধুর ভোট বাদ, এমনকি অনেক বিচারপতিও লজ্জায় হয়তো বলতে পারিনি, এখন হয়তো তুলেছে কিনা জানি না, কিন্তু তাদের নামও বাদ গিয়েছিল। আর নামের বানান ভুল কখনো কেউ ধরে না, এমনকি বিচারপতিদের নামের বানানো ভুল লিস্টে আছে, মাথায় রাখবেন। সুতরাং সাধারণ মানুষের হলে দোষ, কেটে দাও, ছেড়ে দাও। আর যখন বিচারে দেখেন আপনারা আপনাদের নামটাও কেটে দেয়, তখন কিন্তু আমাদেরও মনে হয় যে কত বড় সাহস, সাধারণ মানুষ থেকে বিচারপতি সবার নামই এরা নামের ভুল করেছে এবং নিজেরা নামের ভুল করেছে আর দোষ চাপাচ্ছে মানুষের ঘাড়ে।